Panel. Convergencia de perspectivas respecto a las transiciones energéticas justas en América Latina y el Caribe. Raquel Campos, gerente de descarbonización de Petrobras. Rebecca Gahem, jefa de división para Europa, Medio Oriente, África y América Latina. International Energy Agency. Mike Howard, presidente del directorio global WEC. Medardo Cadena, asesor del secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Roberto Schaffer, catedrático de Economía Energética de CENERGÍA. Santiago Ferro, gerente de transición energética de ENCAP. David Riaño, vicepresidente de soluciones de bajas emisiones de Ecopetrol. Moderadora, Irene Alfaro, directora gerente de ARPEL. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel de lujo sobre convergencia de perspectivas respecto a las transiciones energéticas justas en América Latina y el Caribe. Este panel está integrado por Raquel Campos, gerente de descarbonización de Petrobras, Rebecca Gahem, jefa de división para Europa, Medio Oriente, África y América Latina de la Agencia Internacional de la Energía, Roberto Schaffer, profesor titular de Economía Energética e investigador principal del Centro de Economía Energética y Ambiental, Mike Howard, presidente del Directorio Global del Consejo Mundial de la Energía, WEC, Medardo Cadena, asesor del secretario ejecutivo de OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, Santiago Ferro, gerente de transiciones energéticas de ANCAP, y David Riaño, vicepresidente de soluciones de bajas emisiones de Ecopetrol. El concepto de transiciones energéticas justas es entendido, defendido o proclamado de diferentes maneras por diferentes sectores de la sociedad. Parte del concepto de justicia es también el de equidad y reducción de la pobreza estructural y energética. ¿Cómo se resuelven los dilemas que enfrentan los países más dependientes de la producción de hidrocarburos? En este panel escucharemos algunas de las perspectivas de los actores más relevantes, tanto a nivel global como en la región, con el objetivo de enriquecer el diálogo y detectar sinergias y oportunidades de cooperación entre gobierno, industria y academia, que apalanquen la descarbonización de la región sin violar el derecho al desarrollo sostenible de las naciones, protegiéndolo y respetándolo. Comenzaremos esta sesión con la presentación oficial del White Paper de ARPEL, Transiciones Energéticas Justas en América Latina y el Caribe, por parte de una de sus autoras e integrante del Comité de Transiciones Energéticas de ARPEL, Raquel Campos. Adelante, Raquel. Buenas tardes a todos. Es un placer y una honor para mí estar acá. Me siento más confortable hablando en portugués, pero voy a intentar un portuñol con algunas expresiones en English. So it's going to be easy for everyone. Okay? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, representando a ARPEL, na verdade, não só o subcomitê de transições energéticas, obrigada. Foi um ano de muito trabalho, o ano de 2023, onde buscamos entender, compreender características que unem nossas empresas aqui na ARPEL e na nossa região
especificamente sobre transições energéticas e sobre o desafio da pobreza energética e da justiça social. Nós começamos pelo reconhecimento da necessidade, da urgência de ação em relação à mudança climática, ao câmbio climático, e, basicamente, uma caracterização de que, na nossa região, os aspectos de pobreza energética e desigualdade social afetam as trajetórias possíveis de uma transição energética exitosa. Nesse trabalho, que vocês conseguem acessar no site da Arpel, o que a gente busca é, de fato, abrir o diálogo sobre esse tema, onde a gente busca identificar desafios e oportunidades para construir caminhos para um desenvolvimento da região e também a construção de um ambiente competitivo de negócios. É um trabalho que, na prática, ele busca ser um início de um diálogo. Não buscamos trazer conclusões ou direções para as diferentes empresas, mas, na prática, identificar aspectos que são fundamentais para que a transição energética seja exitosa. Observamos, nesses últimos anos, a caracterização do ambiente de emergência climática sob diversos aspectos, e a gente também reconhece que, em função da última COP, onde a ciência do clima foi reconhecida como base para a construção de políticas climáticas das partes que participam da COP, como um aspecto e um pilar muito relevante para a construção do desdobramento das metas setoriais e das trajetórias dos diferentes países para atingir uma transição energética conforme requerido pelos diversos países. E a gente percebe também que a sociedade traz condicionantes para os desenvolvimentos dos nossos negócios de uma forma também que nos une como um desafio na nossa região. Durante o nosso estudo, observamos que a transição energética, ela, de fato, só vai ocorrer com permissão da sociedade se a dinâmica social, a estabilidade do tecido social, de fato, acontecer. A trajetória, então, de transição precisa trazer justiça social e soluções para a pobreza energética de forma harmônica e conjugada. E, além da urgência relacionada ao nosso desafio de transição energética e às questões climáticas, por que aprofundamos o diálogo nesse momento? Observamos como característica também para a nossa região que temos um novo ciclo de desenvolvimento de projetos e que precisamos ser competitivos, explorando as oportunidades de desenvolvimento de novas fontes de energia. É esperado de nós, como empresas atuantes na região da América Latina e Caribe, que também tenhamos protagonismo, ação direta e liderança nesse ambiente. O nosso white paper ele tem essa estrutura que a gente trouxe, começa com uma caracterização da região, com dados e comparativos, que eu acho que são relevantes para que a gente conheça sobre esse aspecto as características dos diferentes países. Falamos um pouco sobre a necessidade de ampliação de oferta energética, que já foi comentado aqui nas duas primeiras sessões. Falamos um pouco sobre desafios de descarbonização dos negócios tradicionais, das oportunidades relacionadas a energias renováveis, da necessidade da transição energética em harmonia
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Sustainable Development Goals, e buscamos identificar práticas empresariais e características de métricas que são importantes para avançar de forma transparente numa transição energética que expresse também benefícios em relação à justiça social. Falamos um pouco sobre características de financiamento e aspectos que o financiamento, para esse tipo de desenvolvimento relacionado à trajetória de transição energética, precisa ter. E, finalmente, falamos sobre capacitação, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento da cadeia de fornecedores. Eu trouxe alguns exemplos e destaques que eu gostaria de apontar também como base para o nosso painel. Então, a trajetória do desenvolvimento e a transição energética, ela precisa equilibrar o desenvolvimento social e econômico. Na nossa região, especificamente, precisamos de um considerável suporte e novas fontes de energia para que sejam consumidas por diversas fatias da sociedade, inclusive aquelas fatias que ainda não consomem energia de qualidade. E a indústria, percebemos com clareza que a indústria de energia é fonte de recursos fiscais e desenvolvimento econômico, de fato, relevante para a nossa região. Sobre o aspecto do Acordo de Paris, e aí o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, já nos acompanha desde o Protocolo de Quioto e reforçado no Acordo de Paris. Ele aponta que o histórico de contribuição dos diferentes países para a emergência climática deve e precisa ser considerada na cota ou no orçamento de carbono, carbon budget, para cada um dos países. É legítimo o direito das nações de buscar o desenvolvimento considerando todas as fontes de energia, inclusive as fontes fósseis. Observamos também que, para a nossa região, recursos e infraestrutura já estão disponíveis e, claramente, numa hierarquia de transição, uma hierarquia de oportunidades, devemos buscar as oportunidades de menor custo que nos levem também ao desenvolvimento de novas fontes de energia com custos mais baixos. É claro que, quando falamos de necessidades e aspectos relacionados à transição energética, vemos com clareza a necessidade de harmonia e diálogo entre políticas públicas e o desenvolvimento de estratégias comerciais, né, entre as empresas que aqui estão também de forma harmônica, como um grupo representado aqui na Arpel. A voz da política pública chega para as empresas através também do desdobramento das contribuições nacionalmente definidas, ou NDCs, através das metas setoriais. E observamos que, nos diversos países da América Latina, esse desdobramento ele acontece recentemente ou vai acontecer nos próximos 2 anos, como uma chamada também na saída da COP28, a partir do balanço do Global Stocktake, que aponta que os esforços já empreendidos ou planejados dos governos, das partes, não é suficiente para frear o câmbio climático, né? E é necessário que os países busquem oportunidades e levem até a COP30, que será no Brasil, dessa nova trajetória em um caminho com outros aspectos e, inclusive, um planejamento detalhado. Então, como empresas,
neste ambiente, onde as metas setoriais e as contribuições nacionalmente definidas estarão em discussão nos próximos anos, entendemos que esse white paper também busca um diálogo pleno, não só entre as empresas, mas também sustentando nosso diálogo com política pública. Comentei um pouco já sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e essa integração dos objetivos que são distintos a cada país, na estratégia empresarial, permite que as necessidades da sociedade esteja claramente vinculada e expressa através das demandas e dos desenhos das estratégias empresariais. É necessário uma ação ativa e colaborativa das empresas, integrando os ODS dentro de suas próprias iniciativas de transição energética. Especificamente sobre práticas empresariais, o que identificamos é que existem alguns exemplos de sucesso, onde esses aspectos que a gente identificou já nos inspiram a avançar como empresas, seja sob o pilar de ampliação da oferta, acesso a energias de baixa emissão e oportunidades de descarbonização através de novos negócios, ou através de oportunidades de emprego, formação, na prática, de novos trabalhadores em negócios de baixo carbono. É muito importante que, nessa caracterização da nossa região, identificamos aspectos da transição justa distintos de países já desenvolvidos. Quando ouvimos a expressão não deixar ninguém para trás, para países desenvolvidos, a preocupação é a recapacitação de pessoas que já fazem parte do mercado de trabalho. Na nossa região, o não deixar ninguém para trás se refere, inclusive, àqueles que já estão ou que já ficaram e não tiveram uma oportunidade de desenvolvimento, pleno emprego, salários justos na indústria de energia. Então, a aplicação dos princípios retores de direitos humanos para empresas, ela é fundamental. Identificamos também como relevante para uma análise dessas práticas empresariais, mas também que permita não só um posicionamento sobre direitos humanos, mas que essas métricas tragam um acompanhamento transparente das ações das empresas. Claramente observamos oportunidades relacionadas a renováveis, mas não somente. Então, é fundamental que cada país busque, a partir do ponto de início que cada país está em função da sua transição energética, buscar políticas que sejam educativas e instrumentos também de investimento e que tragam ali estabilidade para a regulação. A nossa região ela tem uma combinação energética única. Identificamos que o gás natural desempenha um papel fundamental nessa transição. É uma fonte, de fato, de menos emissão, menos intensiva em emissão, emissão por energia entregue para a sociedade, capaz de oferecer serviços energéticos relevantes, e também respalda o desenvolvimento de energias renováveis em grids estáveis. A eleição, a escolha dos caminhos que cada país vai entender como o melhor caminho, a melhor trajetória para redução de emissões e transição energética, ela precisa considerar a garantia de acesso à energia cada vez mais limpa, além dos empregos de qualidade de vida e condições básicas de saúde. Então, a oferta de energia, ela tem cara. Energia para quem? Nossa obrigação como empresa é considerar toda, com plenitude, a sociedade nos diversos países onde a gente atua. Sobre financiamento, especificamente, características que consigam proteger os recursos econômicos de forma equitativa e sustentável podem impulsionar soluções
para a redução ou mitigação da mudança climática e, claramente, não só custos quanto benefícios devem permanecer na região, caracterizando um ciclo virtuoso de desenvolvimento de novos negócios. Claramente, um entorno competitivo para atrair investimentos é fundamental para essa nova etapa, esse novo ciclo de projetos. Observamos que essas novas fontes de produção de energia, apesar de terem uma capacidade de gerar empregos para toda a região, conforme o desenvolvimento desses novos negócios aconteçam, sabemos que também pode gerar um impacto social negativo, e, por isso, o diálogo pleno e participação efetiva da sociedade e das comunidades afetadas é fundamental para o desenvolvimento e a implementação exitosa de uma transição energética que, de fato, seja justa. Esse eu acho que é o meu último slide. Eu queria deixar esse white paper para que todos pudessem olhar. Agradecer muito a equipe que compôs o Subcomitê de Transição Energética, especificamente a composição desse white paper. Claramente, ao longo dos últimos meses que trabalhamos juntos, aprendemos muito e temos total humildade de entender que esse documento ele busca ser uma contribuição para a abertura de um diálogo. Ele não traz fórmulas, ele não traz características únicas apenas, mas ele traz reflexões para que a gente consiga construir dentro de cada uma das suas empresas, dentro dos ambientes onde atuam, uma transição energética que possa ser possível, que, de fato, a sociedade abrace a transição energética de forma perene e que a gente tenha sucesso, ao longo dos próximos anos, também em frear a mudança climática. Obrigada. Muchas gracias, Raquel. Excelente la presentación. Bueno, ahora que escuchamos la perspectiva de los socios de ARPEL respecto al tema, me gustaría preguntarle a Rebecca Hagen, habiendo escuchado también su presentación anterior, y con base en la perspectiva global de la IEA, ¿cuáles crees, Rebecca, que son las mejores prácticas para promover transiciones energéticas justas? Thank you very much for that question. At the IEA, we have been looking at the social and economic impacts of energy policy for a very long time. But it's changing in the context of the clean energy transition, and it's very clear that with this sort of scale of change, we need to have everyone on board. We term it people-centered clean energy transitions. A few years ago, we created a global commission comprised of very high-level government officials. The Danish energy minister and the Senegalese energy ministers served as the co-chairs. We also had representatives from industry, labor, and across civil society to look at these issues, to see where the intersection is between policies and these concerns. And so they came forward, grouping them by themes, and these are in the slides, based on decent jobs and worker protection, social and economic development, equity, social inclusion and fairness, people as active participants, and came up with a list of recommendations to get us all thinking about as we formulate policies, because fundamentally the IEA advises governments on energy policy, how to ensure that fairness is a key concept in energy policy. We also have expanded our substantive work to look at these issues because we realized we didn't have a full understanding. In 2022, we launched our first employment report. It has now become annual. The second version came out last year, and it looks at many of these issues because clearly there will be an impact on employment as this
and I mentioned it in my remarks already, in terms of great growth in the clean energy sector, how do we make sure that we have the skill sets, and how do we protect the workers in sectors that are losing jobs? This year, I particularly want to call attention to what we call our Global Observatory on People-Centered Transitions. This is a platform on our website where we have compiled policies from around the world that we feel fit into these different categories but have been implemented, enabling us to sort of understand what different governments are doing in different contexts. As I said in my presentation, there's no one-size-fits-all policy. Every country is going to need to have a policy mix. Through this, and we're delighted to have a number of great examples from Latin America. For example, the Luz para Todos in Brazil, the Energía Mujer in Chile, and of course in Colombia, the Just Energy Transition Plan. We're going to be watching very closely to see how these policies are implemented and how effective they are. In terms of examples, there are best practices, and let me give you one from India. There, the Ministry on Entrepreneurship and Labor created a special council to look at develop skills for jobs in the green energy sector, as they refer to it. This meant capacity building, certificates of excellence, centers of excellence, and they have trained in Great India scope over 500,000 people to better prepare them to have the skill sets to meet the requirements of basically implementation of the clean energy transition. In Senegal, we're watching where they have high fossil fuel subsidies, $1.2 billion a year. They want to reduce those, actually eliminate them by 2025, so that they can move towards a clean energy transition, but also save their budget. They're pairing this with policy steps, changing electricity tariffs, trying to target vulnerable families, households, which cannot afford the unsubsidized fuels, and then also use the savings from the reforms to create more programs to enable this transition to take place better. And a final example from Denmark, an IEA member country, they pulled together a citizens' council, bringing in people from across society, old, young, private sector, public, basically to give input in terms of how to plan for climate policies. This council came back with over 119 recommendations, including things like carbon taxation, how to green the Constitution, how to put climate change in the curriculum in schools. So we see these all as examples that could be applied elsewhere. I have one other slide very quickly. I'm going to do some publicity for the IEA. If you could advance the slide for me. Thank you, Raquel. We're holding our first ever global summit on clean energy, on people-centered clean energy transitions later this month in Paris. We're delighted that Brazilian Minister Silveira is a co-host with Spanish Minister Teresa Ribera. Again, we are going to be looking at how we can really focus on centralizing the concept of fairness in developing energy policy, ideally to come up with some principles to act as guidelines. We will have, again, representatives from industry, from our Clean Labor Council, from civil society to take part in this discussion, because we think it's going to be critical for people to understand what the options are as we go forward on this path. We also have great participation from Latin America. The Colombian minister will be there, Chile, Panama, Dominican Republic. We're hoping for more. But this is an issue that we see as continuing to evolve. The transition is going to take time. We will need new types of policies, and we really, really need to all learn from each other as we do this. Thank you. Muchas gracias, Rebeca. A continuación, invito al profesor Scheffer a que nos comparta su visión académica de este tema. Adelante, Roberto. Gracias. Buenas tardes.
I will not speak in Spanish. I will not speak in Portuguese to avoid problems. Thank you very much for the invitation. It's my pleasure to be here. Hopefully, I'm not going to sound too negative here. I have been working for more than 30 years, 35 years in the energy sector, more than 25 years with climate change. I've been with the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, for 25 years. And so I want to make a few comments about some of the problems we have in Latin America and the Caribbean that I think go much beyond a need for a just energy transition. We need many just transitions in the region. And I'm going to start by making reference to this white paper that was presented already today. I don't need, thank you. I'm going to make a couple of comments about the white paper. For example, normally here in the region, we try to, let's say, reduce our greenhouse gas emissions per person when you only concentrate on emissions from the energy sector. In fact, when we look at CO2 emissions from energy, let's say the average emission per capita in Latin America, it's much lower than most places in the world. But when we look at emissions on total, we are far beyond the average of the world. We're one of the regions with higher emissions. And when we talk about climate change, we're not talking about CO2 only, we're not talking about energy emissions only. We're talking about CO2 emissions and non-CO2 emissions from agriculture, from deforestation, and all these emissions are a threat to the globe. And we know that our region is more vulnerable than most regions in the world. So I think, let's say, we have to really pay attention on this issue, not to focus too much on energy, but also on energy, but we also have to resolve many other problems that we have in the region. And the reason I'm raising this is because if in the past the issue of deforestation, non-CO2 emissions were an issue only for ecologists, now the energy sector, the oil sector, the gas sector really have to pay attention to that. Because the less emissions we have in the other sectors, the higher the carbon budget we have for the energy sector, including the oil and gas sector. I think this is a very important issue that I want to pinpoint. Also, I'd like to mention the issue of some forecasts for increasing energy demand in the region. Of course, energy demand in the region will grow fast, but chances are this energy increase over time will not be as large as most statistics or most studies forecast. Why? Because we cannot continue to reproduce the behavior of energy consumption the way we do in Latin America and the Caribbean, which is very much concentrated on only a few segments of society. Most, let's say, statistics look at, let's say, the number of cars we are going to produce over time, let's say, appliances, etc. But there is a huge contingent of people in Latin America that don't even have access to public transportation. So the energy issue in Latin America is not only about private cars, it's not only about gasoline, but it's also about public transportation. And I think this is something that we have to have in mind when we think about an energy transition. An energy transition is not a transition away from fossil fuels, but a transition away from some specific sectors of the economy which are consuming much more than they needed, and that's why other sectors of our economy are lacking energy. So I think this is also something, and I'm going to come back to this later on. I think, so this issue is also very important to consider. I think another important point from my side, and I think this is going to be very controversial here, is the role we expect from natural gas into the future. I've been with the IPCC, as I said before, for more than 25 years. And basically, in this most recent IPCC report that we delivered in 2022, I was one of the two CLAs, coordinating lead authors of Chapter 3, which is the chapter on long-term mitigation pathways. And basically, we revised from the literature more than 3,000 long-term scenarios for the globe up to 2100.
very few of these pathways saw a future for natural gas. And the reason for that is because if you think about the Paris Agreement, where we are talking about something related to carbon neutrality or climate neutrality by 2050, although natural gas has a much lower emission of CO2 as compared to coal, for example, on an energy basis, it's not zero. It's half of coal. And very low leakage rates from pipelines. 2 to 3% of leakage of natural gas already make it worse than coal because of the global warming potential of methane is 30 times more powerful or higher than the warming potential of CO2. So that's why out of these 3,000 scenarios, very few of them saw a role for natural gas, simply because we cannot, let's say, afford rely on fossil fuels beyond 2040 or 2050 for energy uses. And if we make investments today in new natural gas plants, those plants are supposed to run for the next 30 or 40 years, which is much longer than we can afford. Of course, let's say 10 or 20 years, natural gas was seen as a kind of bridge to renewables. Many studies show now that natural gas, as of today, is a bridge to nowhere. And the reason for that is because we already have other technologies that are capable of, let's say, stabilizing the fluctuation of solar and wind. For example, much improved transmission systems, batteries. The more electric cars we have, the more we're going to connect the transportation sector with the power sector, and then you can use the batteries that are in the cars to stabilize the network. Also, in some countries, and this is very right in the case of Latin America, we have huge hydro potentials. In Brazil, as of today, for example, 70% of all electricity produced in the country comes from hydroelectricity. This means that in the case of Brazil and many other countries in Latin America, we already have the battery for the power system, where we can over-invest in solar and wind and use hydro as a battery for the system. So I'm just calling the attention of this issue of natural gas. I know it's very controversial in this audience in particular, but again, it's difficult to see a role for natural gas in a world that aims to be net zero by 2050. In the case of Brazil and other countries in Latin America, because of the role of non-CO2 emissions, methane from agriculture, N2O from agriculture and cattle, etc., basically to be climate neutral by 2050, you have to be net zero CO2 10 years earlier, and then become heavily negative right after that to produce the negatives from CO2 to compensate for methane and N2O. So how can you beat net zero CO2 by 2050 and still rely on natural gas? Again, I know I'm being very controversial here, but I'm just using science to support what these 3,000 scenarios from the IPCC, which is the scientific organism that support all the negotiations when it comes to climate change. And I think I'm going to stop here. I have other comments to make later on. Thank you very much. Muchas gracias, Dr. Scheffer. Claramente controversial. Gracias por eso, así se construye el diálogo. Quiero hacerle una pregunta. La COP28 decidió apoyar firmemente la ciencia del clima, como bien lo mencionó Raquel también anteriormente, basándose en el 6º informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, el que usted también integra, y destacó sus conclusiones específicas, estableciendo un compromiso para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados e invitando al IPCC a alinear sus procesos con el próximo balance global. Como resultado del mismo, los países deben revisar sus contribuciones nacionales determinadas, buscando alinearse con lo establecido. Las propuestas para estas revisiones deberán realizarse antes de la COP29 este año y serán aprobadas en la COP30 el año próximo en Brasil. Desde la perspectiva académica, ¿cuáles cree usted que son los factores críticos
para lograr este objetivo? Gracias, Irene. We have many critical points here. Let me start by the first one. For a long time, we know that there's a strong disconnect between, let's say, climate policies and national priorities when it comes to development. Most governments today have a mandate of 4 years, eventually 8 years if they are re-elected. But when you talk about climate change, we're talking about targets for 2030, 2040, 2050, which is a big challenge. Let's say, how a government today can set a target for the long term if this government will not be in power in the long term. I think this is the major challenge that we have here. And most countries normally deal with this issue of climate change as a governmental, let's say, action or thing, as opposed to a state kind of thing. And by making this distinction between government and state, I want to make a distinction between decisions that are made for the next 4 years, which may or may not be good for the countries themselves, and decisions that are made thinking about the long term, thinking about the state, the country, and not specifically a specific mandate. So I think this is the first challenge, how to connect the short-term priorities that we have now, and let's say sustainable development for sure is one of them, the economy is another them, with climate targets that are talking about 2030, 2040. So I think this is also a big challenge. Another challenge is not true, because the NDCs, the nationally determined contributions by the different countries, are supposed to determine by the different governments. It's not true that inside each country we have only one government. We have many governmental interests. I can talk about the case of Brazil. My group at the university is in charge of producing the new NDC of Brazil and to produce the new trajectories for climate neutrality by 2050. So we are the ones that are running the models, that are doing all the studies to support the Brazilian government. And once we have done that, we're already doing that, now we have to face the problem that let's say that the indications of what's the least cost solution for Brazil to reach climate neutrality, to be adherent to its NDC. It's an optimal solution for Brazil, but it's not optimum, for example, for industry in Brazil, for the power sector of Brazil, for the transportation sector in Brazil, but it's optimum for the country. And being optimal for the country many times leads to non-optimal solutions for the different sectors. So this is a big challenge as well. Agriculture in Brazil has some priorities, the oil sector has priorities, which is fair, but those priorities sometimes do not align with a climate priority, which is to decarbonize the world. And why is it so important to decarbonize the world? Because we know already that the most vulnerable regions of the world are exactly in developing countries. So even if you think that, okay, most of the problem related to climate change was not created by developing countries or by Latin America or the Caribbean, we are more exposed to the problems than the regions that have caused the problems. And that's why it's not enough for us to say that we have nothing to do with the problem because we did not create the problem, because we are more vulnerable to the very problem that we did not create it. So we really have to address this issue. Another comment that I think is important to make here is about the energy sector and the many challenges that we see in front of us today. And again, I'm going to use the case of Brazil as an example. We're having a big fight in Brazil these days about whether or not Brazil should consider exploring new oil frontiers. And one of the most, let's say, interesting frontiers to explore in the case of Brazil is what we call the equatorial margin. It's a region that goes from the northeast of Brazil to the very north of Brazil. It's a huge area. The prospects for huge volumes of oil are really great. But then I come back to the very issue of natural gas. Let's say, if you're going to, let's say, explore a new oil area
and it's going to take us 7 to 10 years to put that oil province into production, and that oil will need to be produced for the next 30 or 40 years, how can we cope, let's say, with what may be a good business case for the oil sector, but which may not be a good business case for a country that has already officially declared that it wants to be climate neutral by 2050, again being CO2 neutral by 2040. So this is also, let's say, a big question that we have to address. So just to finalize here, I think we have many, many challenges in Latin America and the Caribbean, but most of the challenges are not exactly related to energy transition, to new, let's say, energy resources. Is much more related with our domestic politics that have to face with different interest groups, and because of that, it's extremely difficult to find a solution that will please everybody. And I think we have to deal with that. And finally, one final comment. Different from what we have done in the past, where we have decided the next 5 years, the next 5 years, and the next 5 years. When we talk about climate change, we have to think about 2050 and then walk backwards. And by walking backwards, we can see what's the best solution for 2040, 2030, 2025. So instead of thinking about the next 5 years, we have to think about the next 30 or 40 years, walk backwards and say, okay, what's the pathway that will lead us to that long-term target, but will allow us to cross 2025, 2030, 35, 40, and 2045. Thank you very much. Gracias, Roberto. Invito ahora al doctor Mike Howard a compartir la perspectiva del Consejo Mundial de la Energía acerca de las transiciones energéticas justas. Adelante, Mike. Good afternoon, everyone. I really appreciate the opportunity to be here, and thank you for that overview of the white paper. It was excellent. I've read the white paper this weekend. Really appreciate everyone's perspective on this important topic. I've been involved, I started in really thinking about energy right after my undergraduate. When I finished, that was 43 years ago. And I've been involved in the energy space ever since, mostly on the technology side, but my interest is really in looking at the intersection of technology and society. You can't separate the two. Most of the time over these last 43 years, though, has also been spent in looking at the electricity as part of the overall energy pie. And so I retired from a company called EPRI, which is focused on technologies related to the production, delivery, and use of electricity. I was the CEO for 10 years and had been there for 20 years before that. So I got involved in the World Energy Council. I'm currently the chair of the board of the World Energy Council. It is an organization that this year is 100 years old. It was started right after World War I as a way to convene energy leaders, policymakers together to really think about how can we help shape our future energy needs without always resulting to conflict. The World Energy Council is what kind of comes together between the technology and the social and the economic and the policy. And as I said, that was started 100 years ago. H.G. Wells, the noted futurist, was one of those that was involved in creating the World Energy Council. I know even Einstein was at the first meeting and several of the meetings after that. In fact, coming up in 2 weeks is our large energy congress in Rotterdam, and so hopefully several of you will be there. So as I think about
and reflect on the discussions that we've had today, I really think one of the most important is to have a constructive discussion about the energy transition. This energy transition didn't start just a few years ago. In fact, it didn't even start before the Industrial Revolution. It has been going on for a long time. But now, we have a problem, and that problem is that we're trying to fix multiple things at the same time. In an energy system that is much more complex than it has ever been, much more rooted in our social infrastructure, much more rooted in every one of our daily lives than it has ever been. And so how do we take what we have today and end up in a world where everyone has equal access to energy? Everyone has secure, sustainable, and just energy. That's our challenge. Now, I think there are a few things that we have to do. One is it is imperative that we continue to advance technology across all forms of energy solutions, including hydrocarbons. It is not that we're going to just automatically move away from hydrocarbons. That's a fallacy. But we have to continue to advance technologies so that we can deploy those technologies where they're most needed. This energy transition is going to take a lot longer, and it's going to be more expensive than what any of us think. But it's having these dialogues that come together and have this discussion that's important. The final thing that I want to comment here on is that every community, every country starts the energy transition from a different perspective. There are unique capabilities, unique resources, policies, technical expertise, social understanding. And each of those help to determine the course over which a community will advance in terms of their energy transition. The very first thing that needs to happen is for those communities to determine where they want to go and what is the best option to get there that is consistent with the overall direction that the country has established, and do it in a way that can minimize the disruption to the social fabric and maximize equal justice to energy for everyone. 100% everyone. Not 90%, 100%. That is a very, very tall order. But it starts by those communities doing a resource assessment of the capabilities they have, having that discussion, having that dialogue with the community, just like we've talked about today. The great thing is that now we realize that this energy transition is not possible without that discussion, without the social infrastructure that we need in the dialogue with everyone. So we've made a lot of progress over the last couple of decades. I've seen it.
Now, in every one of the meetings that I go to and conferences and every time that I'm giving a talk, I'm talking about the value, the importance of really having that social dialogue at the community level, and all of that comes together to help paint the picture and the path forward. Technology is a part, economic, political, and social, and so on. All of it has to work together. And if you happen to able to attend the World Energy Congress coming up in 2 weeks in Rotterdam, you'll hear a lot more about that, along with the other thousands of people that will be attending from across the world. I look forward to follow-on discussions, and thank you. Appreciate being here. Muchas gracias, Dr. Howard. Vamos a seguir con temas controversiales. Tengo una pregunta para usted. Aunque en la COP se llevaron a cabo diálogos ministeriales de alto nivel para abordar el tema del financiamiento de acciones de mitigación, aún no se alcanzaron nuevos acuerdos y los compromisos acordados previamente estuvieron lejos de ser cumplidos. En este contexto, ¿cómo pueden los países en desarrollo asegurar una transición energética alineada con los objetivos del Acuerdo de París dentro de una trayectoria que considere los impactos sociales y económicos en comunidades con un alto porcentaje de desempleo, desigualdad y pobreza energética? Okay, boy, that's a tough question, but an important one. It's a question that we need to have the discussion on. There is no doubt that the energy transition can be economically disruptive if not properly planned out. And it starts with laying out the objective. We want to make sure that everyone has equal access, affordable access to sustainable energy. Now, that is a premise, and we start there. That's where the discussion begins. There are a few things, though, that I think are critically important. One, there is a tremendous amount of advanced technologies that are being developed around the world. Not every community has the ability to absorb the technology. But making those technologies that communities can adopt readily available and readily accessible will help. Countries, companies, and so on, the days of saying, this is my technology and that's it, I'm not going to share it with you, those days are over. If we're going to solve this problem, we have to be much more willing to collaborate across borders and share results and discuss what works and what doesn't work. The other thing is capital. I know at COP we talked about $100 billion of capital that to be made available to developing countries. Well, we're not even close to that yet, and we need a lot more than $100 billion. We're going to need north of $200 billion. This energy transition, as I said, is not cheap. We need to deploy capital in areas that will minimize the economic disruption and ensure that people who are deprived of energy, which I've seen, I've been to several of the places, they want what we have here. And we have to make capital available, not as necessarily as a debt to saddle the developing countries with loans that it's impossible to pay back. But the world has to come together and make the capital available so that we can decarbonize, so that we can get to a net neutral over time.
so that we can achieve this without it being socially disruptive. If it is, we are all going to pay a lot more than $200 billion. Muchas gracias. Rebeca, tengo una pregunta adicional para ti y es acerca del rol que puede tener el sector de hidrocarburos y especialmente en el contexto de nuestra región para contribuir con las transiciones energéticas justas. Thank you very much. I have one simple slide, if you could put up. Is that? Anyway, that's okay, I don't need it. It's better not to speak with slides. At the IEA, we have been looking at the role that the hydrocarbon sector can play, and we feel, first of all, it will be central to the clean energy transition. There are the resources, there's the technical expertise, there's the knowledge of the energy sector, very obviously, but also leading in technology, in implementing projects in very difficult parts of the world. We also see the hydrocarbon sector being affected by these very issues. In our employment report that I mentioned, since 2019, we have seen a decline in the level of employment in the fossil fuel sector, which we expect probably to continue. At the same time, in 2022, for the first time, clean energy technologies, the sector, surpassed fossil fuels in terms of global employment. And we expect another 8 million jobs to be added by the end of this decade. This is an issue, obviously, in terms of looking at how we transition workers, from more traditional parts of the sector to clean energy technology. And our modeling shows that many of the low emissions fuels and technologies are areas where the hydrocarbon sector has great expertise, whether we're looking at hydrogen, biofuels, carbon capture and utilization. It will take an effort, but we think this can be facilitated so that 1 in 5 workers who potentially could become redundant by the end of this decade with training could move into these new areas. Again, it won't be easy, but there is great potential. I'd like to step back for just a minute because we've been talking, these people-centered issues are not just about the clean energy transition. We've been talking about these for years in the energy sector. 20 years ago, if you went to a conference, everyone talked about NIMBY, not in my backyard, which is very fundamentally a people-centered issue. Last year, I led an IEA energy policy review that we did in Uganda. Uganda is planning, actually late in the stages of new oil production, a project in an environmentally sensitive area. This is a traditional project, although the government sees it as fundamental to support the economic development of the country and to provide access. The energy access rate, the electricity access rate in Uganda is under 25%, much lower in rural areas. So they are going forward with this project. We met during the course of this review with representatives from the government, of course, but also industry developing the project and also civil society. And the issues that came up, how will the impacts of the project, particularly on vulnerable populations, be handled? How will the distribution of costs and benefits be balanced? All of these are people-centered issues. And so it occurs to me that the hydrocarbon sector is probably the most expert in the world in addressing these issues. Many of you out there probably have much more experience dealing with local community concerns, listening, whether it's infrastructure, whether it's, job creation. And so I think there's a real opportunity here. Thank you. Great. Thanks, Rebecca. Bueno, para adentrarnos ahora en América Latina y el Caribe, escucharemos a continuación la visión de OLADE
acerca de las transiciones energéticas justas de la mano del ingeniero Medardo Cadena. Adelante, Medardo. Muchas gracias. Realmente es un honor estar acá en este evento. Un agradecimiento a Arpel, a Naturgas por la invitación. Realmente ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos escuchado en lo que va de este panel. Y también quiero hacer llegar una felicitación por ese libro blanco. Realmente tiene mucho contenido y muchos aspectos importantes que deben ser considerados y analizados al momento de definir estrategias conjuntas, que ese es el objetivo de este panel, llegar a identificar puntos comunes que nos permitan trabajar conjuntamente en objetivos que creo que están claramente definidos. Si tratamos de definir, bueno, transiciones energéticas, no creo que exista una definición única. Me refiero a las transiciones energéticas justas, pero hay varios elementos en los que creo que todos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que aquí se trata de magnificar los beneficios, de minimizar los costos, de hacer que estos beneficios y estos costos sean repartidos uniformemente, equitativamente entre todos los actores. Se trata de aprovechar esta oportunidad para generar fuentes de empleo, dinamizar economías. Se trata de reducir brechas como la pobreza energética. Se trata de aprovechar esta oportunidad para el pleno ejercicio de los derechos desde el punto de vista de equidad de género, desde el punto de vista de los derechos de las comunidades, sobre todo de aquellas más vulnerables. Y todo esto visto desde un enfoque multidimensional, que no solamente es energético, es social, es económico y político, obviamente. Yo quiero enfocarme de todos estos temas en uno que me parece que es trascendente, que es el tema de los costos de la transición. Yo no sé si tenemos una idea clara de cuáles son los costos o alguien se ha puesto a calcular cuáles son los costos de la transición para cada una de las diferentes realidades económicas y sociales que vivimos en América Latina y el Caribe, que sabemos que son sumamente diversas y distintas. Pero cuando hablamos de costos, la pregunta es, ¿cómo se van a repartir esos costos? ¿Quién va a asimilar esos costos? Y a la final, en el largo plazo, sabemos que los costos son asimilados por el consumidor. Entonces viene la pregunta, ¿los consumidores de nuestra región y de cada uno de los países de la región están conscientes de los costos que implica la transición energética? Segundo, ¿están dispuestos a asimilar esos costos que implica la transición energética? Y yo me iría un poco más allá. ¿Tienen la capacidad de enfrentar los costos que implica la transición energética? Y allí me voy a referir a cifras que ya se han citado acá, cifras que la mencionó Carlos Garibaldi en su discurso inaugural, que algo mencionó Luz Estela también en sus palabras iniciales, respecto de cuáles son las cifras que marcan la realidad de nuestra región, que no son cifras menores. Estamos hablando de un acceso a la energía que en porcentaje luce bastante bien. Estamos hablando de un 97.5%, que está bastante cerca del 100% al que se refería nuestro colega que participó hace un momento, que obviamente tiene que ser nuestro objetivo. Pero en términos absolutos, ¿qué significa ese 97.5%? Que existen 16.2 millones de latinoamericanos y caribeños que no tienen acceso a la energía. Por otro lado, tenemos también cifras como el acceso a metodologías de cocción limpia, a sistemas de cocción limpia. 87% de latinoamericanos y caribeños cocinan con leña, con carbón o con queroseno, con todas las afectaciones a la salud que eso implica, sobre todo para las mujeres que son las que se encargan de estas tareas, sobre todo en las poblaciones rurales. Si nos referimos a las cifras que publica CEPAL en el año 2023, estamos hablando de un 30% de habitantes en niveles de pobreza, que eso en términos absolutos significa 180 millones de personas. Y hay una cifra mucho más escalofriante que es la pobreza extrema. Estamos hablando de 70 millones, que es aproximadamente el 11%
de latinoamericanos y caribeños que viven en condiciones de pobreza extrema. ¿Y qué significa pobreza extrema? Significa tener un nivel de ingreso inferior a $2 diarios. Es decir, que a duras penas alcanzan a cubrir una comida al día. Esa es la realidad de nuestra región. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. En esa realidad, los pobladores, los consumidores de América Latina y el Caribe tienen la posibilidad de decidir sobre si están dispuestos a asimilar o no los costos de la transición, o no tienen espacios para decidir, simplemente no están en capacidad de asimilar unos costos que implica la transición energética que no hayan sido estudiados, diseñados y planificados para adaptarse a las realidades propias de cada uno de los países. Y ahí coincido completamente con las palabras de Alejandro, el presidente de ARPEL, donde decía: Colombia tiene que diseñar su modelo de transición a la colombiana, y Ecuador tiene que hacer lo mismo, y Bolivia tiene que hacer lo mismo, y todos los países tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿Y cuál debe ser el objetivo fundamental? El objetivo fundamental debe ser hacer que la transición energética sea una transición asimilable para su población, que no vaya exactamente en el camino contrario de lo que estamos buscando, porque si lo que perseguimos es cerrar las brechas que son una característica de nuestra región, porque no solo estamos hablando de brechas energéticas, estamos hablando de brechas económicas entre los que más tienen y los que menos tienen, estamos hablando de brechas de acceso a la educación, de brechas de acceso a la salud. Entonces, la responsabilidad de todos quienes hacen política pública y participamos en el sector energético, en los diferentes roles que nos ha tocado intervenir, pues es hacer que esos costos de una transición energética en la que todos estamos de acuerdo no vayan en perjuicio del consumidor, y de tal manera que no vayan exactamente a incrementar las brechas que son las que queremos cerrar. ¿Cuál es el camino para que eso ocurra? Bueno, aquí podemos entrar a espacios que son sumamente controversiales, pero hay algo que es muy simple y sencillo. Los países tienen que utilizar los recursos energéticos de los que disponen. Y aquí nosotros vivimos en una región que es muy rica en recursos naturales renovables, tenemos los más altos niveles de radiación solar a nivel global en América Latina, en la zona del desierto de Atacama. Tenemos las corrientes de viento que nos permiten instalar las plantas eólicas con los mayores factores de planta a nivel mundial. Tenemos las mayores reservas de agua, ojo con esto. América Latina apenas ha aprovechado el 29% de su capacidad hídrica, es decir, que tenemos un enorme potencial hidroeléctrico por desarrollar. Tenemos una geotermia que espera ser desarrollada, pero también tenemos otro tipo de recursos que no solamente inciden desde el punto de vista energético, sino que apuntalan las economías y las cajas fiscales de muchos países con los que pueden desarrollar programas sociales con los que se apoya a esta población que no tiene el más mínimo acceso a derechos fundamentales. Y permítame y discúlpeme por tal vez redundar tanto en esto, pero permítame hacer una alusión personal. En mi pasado profesional, como pienso que muchos de ustedes hemos trabajado en el tema de estadísticas energéticas, yo trabajé por muchos años en estadísticas energéticas. Y obviamente uno de los indicadores que uno evalúa permanentemente es el indicador de acceso. Hasta que hubo un momento, 20 años aproximadamente o un poco más, en que la vida me dio la oportunidad de vivir en carne propia lo que era el acceso. Participé y formé parte de un equipo, de un organismo en el que yo trabajaba en el Ecuador, que se encargaba de asignar recursos para proyectos de electrificación rural. Y el trabajo que nos correspondía hacer era evaluar los proyectos que se proponían para ver si eran susceptibles o no de acceder a los recursos que estaban destinados para eso. En esa oportunidad pude visitar comunidades de la Amazonía, comunidades de la alta serranía, comunidades de la costa, que no tenían acceso a la energía. Y obviamente no solo es que no tienen acceso a la energía, no tienen acceso a nada. No tienen acceso a educación, no tienen acceso a salud, son niños que no tienen futuro. Y en esa experiencia que tuve aprendí que el acceso no son cifras, no es una estadística,
son rostros, son manos, son almas que espera que alguien tome decisiones para cambiar esa vida y esa perspectiva de vida que ellos tienen o que no la tienen. Entonces el tema de acceso y el tema de las brechas no es un tema menor. Yo creo que tenemos que aprovechar esta situación y esta condición de transición energética para tratar de cerrar esas brechas. Yo creo que ese tiene que ser nuestro gran cometido en los diferentes roles que nos toca participar. Luego viene una pregunta que voy a desarrollarla con otros temas adicionales. Muchas gracias. Gracias, Medardo. A los efectos de respetar los tiempos, vamos a pasar ahora directamente a los casos concretos, a ver específicamente qué está haciendo nuestro sector, y tenemos dos ejemplos excelentes en este panel. Le voy a dar primero la palabra al ingeniero Santiago Ferro para que nos conteste primero si el favor de desarrollarnos el concepto de transición responsable de ANCAP y sus similitudes con el concepto de transición energética justa. Adelante, Santiago. Bien. Bueno, gracias, Irene. Hace unas semanas en Houston, en CERAWeek, participó Bill Gates de una conferencia y se refirió a la transición energética diciendo que no debíamos subestimar lo compleja que era, ¿no? Que era un desafío más grande al que se había enfrentado en cualquier situación en su carrera en Microsoft. Gracias. Y no nos tenemos que ir tan lejos. Digo, acabamos de ver de las distintas perspectivas de los panelistas y las presentaciones anteriores, que es realmente un tema muy complejo y en eso sí probablemente haya un consenso. ¿Por qué es tan complejo? A ver, a lo largo de la historia han habido distintas transiciones energéticas, pero se han desplegado durante centenares de años y han implicado la adición de nuevos energéticos en vez de la sustitución. A modo de ejemplo, el petróleo se empezó a producir a mediados del siglo XIX, pero recién a mediados del siglo XX, en los 60, pasó a ser el principal energético en la matriz energética global. Pero eso no implicó que se dejara de utilizar el carbón. De hecho, el año pasado el carbón está en un récord histórico de consumo a nivel global. Entonces, sin embargo, a esta transición energética le pedimos que transcurra en unas pocas décadas, porque tenemos compromisos de neutralidad de emisiones para 2050 y hay que neutralizarlas mucho antes. Y además le pedimos que haya sustitución de energéticos, más aún en un contexto global en el cual la seguridad energética se ha vuelto prioridad por la situación geopolítica y todo eso. Entonces, el mundo funciona en un sistema energético, como vimos en las matrices, que dependen un 80% de combustibles fósiles. Y estamos transicionando a un nuevo sistema más sustentable. Hasta que ese nuevo sistema no esté funcionando, esté construido y nos provee la energía que la gente demanda, va a haber una coexistencia de ambos sistemas. No es fósiles o renovables, va a ser fósiles y renovables por unas cuantas décadas. Carlos mencionaba también el crecimiento en términos absolutos de la demanda de energía por el incremento de la población y por el aumento del estándar de vida, que en definitiva es lo que buscamos. Entonces, la transición no debe enfocarse exclusivamente en la sustitución de energéticos, sino en la adición de fuentes de energía de forma tal de abastecer esa nueva demanda y, por supuesto, en la descarbonización de los energéticos que se agregan y de los actuales. Entonces, un poco para reflejar esa complejidad y calmar como la ansiedad de la gente del concepto ese de que, bueno, que la transición energética tiene que suceder de un día para el otro,
lograr esa descarbonización ya y un poco transmitir que no es algo que puede suceder justamente un día para el otro, que no es apagar un interruptor o sacar una ley que simplemente con voluntad política se logra la transición. Para transmitir esa dificultad es que muchas empresas o analistas usan términos similares, tipo transición balanceada, transición ordenada, transición realista, usan algunas empresas. Y nosotros hemos acuñado el término de transición responsable, ¿tá? Que implica eso, que van a coexistir, complementarse, competir incluso los distintos fuentes de energía por las próximas décadas. Y debe ser también esa transición tecnológicamente neutra, como mencionaba nuestro presidente. A modo de ejemplo, la mayor reducción de gases de efecto invernadero del sector energético se ha debido a la sustitución de la generación a carbón por generación a gas natural. Y yo realmente entiendo que cualquier descarbonización o reducción de emisiones debe ser bienvenida independientemente de la causa. Entonces, eso, en ANCAP estamos trabajando en la transición responsable justamente porque estamos abasteciendo la demanda de los combustibles de hoy día, demandados hoy día, con una seguridad de abastecimiento y en la calidad y cantidad requerida, pero también estamos trabajando en liderar la transición, el desarrollo de esas nuevas moléculas sustentables que se van a demandar en las próximas décadas. Muy bien. Ahora contanos específicamente qué proyectos se están desarrollando en transiciones energéticas. Sí, para eso traje estas slides, a ver cómo pasamos. Bien, ahí les presento básicamente en la izquierda de la pantalla los proyectos relacionados, digamos, con el hoy, con esos combustibles que se están demandando hoy día en Uruguay. Entonces, estamos trabajando obviamente en la descarbonización de las operaciones actuales, reduciendo la huella de carbono, por ejemplo, de la refinería y también estamos trabajando justamente en exploración y producción, que ahora les comento, y por otro lado, las moléculas sustentables del futuro. Estamos con proyectos de biorefinería, de e-fuels y de la producción de hidrógeno verde a partir de eólica offshore. Entonces, les comento brevemente algunos de estos proyectos. En exploración y producción estamos viendo un momento histórico en Uruguay, porque el offshore presenta muchas analogías con los descubrimientos en Namibia. Entonces hay un interés renovado de la industria petrolera por explorar en nuestras cuencas offshore. Es la primera vez que tenemos todo el offshore con contratos vigentes. En los próximos años va a haber trabajos exploratorios, incluyendo la perforación de un pozo exploratorio como mínimo. Y dentro de nuestros contratos tenemos obligaciones de que no está permitido ni el flaring ni el venteo de gas. Por lo tanto, en caso de haber producción, la intensidad de carbono de esos barriles que se llegaran a producir en Uruguay serían de los más bajos de la industria, por lo que lo vemos como algo positivo. Estamos trabajando también, como les mencionaba, en un proyecto de biorefinería que involucra, combina competencias del Grupo ANCAP, porque Alur, que es una empresa del Grupo ANCAP que se dedica a la producción de biocombustibles, tiene expertise en el desarrollo de materias primas de origen biológico, los aceites y también, por ejemplo, el sebo vacuno, la grasa de origen animal. Y con la capacidad de molienda que tiene Alur contratada, estamos combinándolo con el expertise
de ANCAP en sus operaciones y su capacidad de la refinería para una planta de producción de unas 150.000 toneladas por año de green diesel o combustible sustentable de aviación. ANCAP está en el proceso de búsqueda de socios que pueda tomar básicamente el riesgo comercial o incluso invertir capital en el proyecto y dependiendo del éxito de ese proceso, quizás la escala puede duplicarse fácilmente por la disponibilidad de materia prima y en las instalaciones. Por otro lado, también llevamos adelante el año pasado un llamado para la utilización del CO2 biogénico disponible en la planta de bioetanol de Paysandú y producción con hidrógeno verde de eFuels, y el adjudicatario resultó HIF Global, y está llevando adelante ese proyecto en el cual Alur tiene el derecho de participar hasta con un 30%. Bueno, para la producción sí de eFuels. Ahí está el número, 700.000 toneladas por año de metanol y después la producción de eFuels subsiguiente, 250.000 toneladas por año. Y por último, como les mencionaba, este es un proyecto de gran escala y también a más largo plazo, que es el de la producción de hidrógeno verde a partir de eólica offshore. Cada área de esa tiene un potencial de 3,2 gigawatts de energía renovable, de generación de energía renovable, y con ello la producción de 200.000 toneladas de hidrógeno por año. Es una licitación de áreas que estamos promoviendo para en breve, con un modelo de negocio sumamente análogo al de la exploración y producción. Por eso también como que reforzaba lo que se presentaba recién de las capacidades del oil and gas aplicadas también a estos otros proyectos de renovables. Bueno, y con esto nada más, les agradezco su atención. Muchas gracias, Santiago. Pasamos ahora a David. David, sos el último y tenés 8 minutos para responder todo. Para entrar un poquito en lo que es el entorno colombiano, primero te consulto acerca de los principales desafíos y oportunidades que enfrenta hoy día Colombia en torno a las transiciones energéticas justas. Sí, gracias. Bueno, para aprovechar el tiempo rápidamente y teniendo en cuenta que ya los colegas han hecho una exposición de todos los temas que son relevantes a la hora de hablar de la transición en Latinoamérica, en un país como Colombia, cómo se ven las oportunidades y los desafíos, como lo preguntas, para un grupo como Ecopetrol, para que tengan una referencia de toda la matriz de demanda de energía en Colombia, en todas las formas, líquidos, gas, kilovatios hora. Ecopetrol suministra actualmente más o menos la mitad de esa energía. Obviamente un componente grande de hidrocarburos, gas natural en particular, pero es un gran proveedor de energía y a su vez es un gran consumidor de energía. Entonces, indudablemente su rol en la transición y la incorporación de la transición pues va de la mano con su estrategia. De hecho, es un elemento explícito en la estrategia del grupo del 2020-2040. Y por otro lado, somos un grupo que tiene presencia en muchos países de Latinoamérica. Por ejemplo, tan solo a través de nuestra filial ISA hacemos presencia en 7 países de la región. Entonces eso nos da también como una visión o cierto conocimiento de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, en las oportunidades, ¿cuáles son esos 3 elementos grandes de oportunidad que nosotros vemos a la hora de caminar en la transición? Lo primero, la disponibilidad de los recursos. Colombia, la región, tiene un gran potencial. Ahí tenemos que decirlo y nos gusta invitar a decirlo. Ahí sí tenemos que hablar de riqueza energética.
Lo decía Medardo hace un momento, la región cuenta con importantes recursos renovables. En el caso colombiano, por ejemplo, un potencial eólico muy importante, solar, también geotermia, todos los temas los trabajamos desde el grupo, pero no solo en nuestro país, Brasil, Chile, Uruguay, como lo acaba de mencionar Santiago, tienen recursos renovables muy importantes que nos permiten ser competitivos en el mundo. Es decir, aquí no estamos hablando de ir a un recurso más costoso, por ejemplo en el caso de energía eléctrica, sino a los más económicos que se pueden encontrar en el globo. Entonces, esa es una gran oportunidad para diversificar, para aprovechar los recursos y para ser competitivos en el ámbito global. La segunda oportunidad que nosotros vemos es el crecimiento de la demanda de la región. ¿Sí? Lo mencionaba Raquel hace un momento en su exposición. Se estima en algunos escenarios que de 2020 a 2050 se duplique la demanda de energía en nuestros países. Y eso indudablemente también es una oportunidad. Para que se hagan una idea, Ecopetrol, dependiendo de los escenarios, desde business as usual hasta un éxito amplio en la incursión en nuevos energéticos, nuevos vectores como es el hidrógeno, podría pasar de aquí al 2040 nomás de duplicar su demanda de energía en el escenario mínimo o multiplicarlo hasta por 5 en el escenario máximo. Es un gran consumo de energía que se alinea obviamente con esa expectativa de la región. Y el tercer elemento de oportunidad que nosotros vemos y también se ha mencionado aquí es la oportunidad de cooperación y colaboración en la región. ¿Para qué? Para aprovechar estos recursos energéticos que tenemos para convertirnos en un hub de energía para el mundo directamente en kilovatios hora para tener nuestra demanda creciente o para exportar al mundo a través de vectores como el hidrógeno verde o combustibles sintéticos producidos a partir de este. Entonces la oportunidad de colaboración en la región con grandes recursos, con gran potencial en demanda, lo vemos muy importante. Y también lo decía Medardo, y esa colaboración en cómo solucionar problemas, en qué funciona, qué no funciona, qué tecnologías tienen éxito, cuáles no. Nosotros lo hacemos a diario cuando analizamos nuestros proyectos, por ejemplo, eólicos para producir hidrógeno, indudablemente nos referimos a Brasil, nos referimos a Chile, quienes están trabajando muy fuerte en esto, no solo para ver cómo nos comparamos y cómo somos competitivos, sino aprender de quienes van adelante o quienes van caminando a la par con nosotros en eso. En cuanto a los desafíos, rápidamente, obviamente existen, sin lugar a dudas, y nosotros ¿cómo los vemos? La infraestructura. Necesitamos una infraestructura que sea cada vez más robusta para poder acceder justamente a esos recursos renovables, y eso requiere una coordinación institucional, una respuesta normativa rápida. Colombia, por ejemplo, tiene en el norte del país, en La Guajira, un potencial de energía eólica de 15, 20 gigavatios. Hoy estamos apuntándole como país a desarrollar al menos unos 3 gigavatios en los próximos 15, 16 años. En construcción, aunque con dificultades para la fecha de entrada, hay al menos 1,62 gigavatios ya hoy en día con desarrolladores que están enfrentando dificultades. ¿Y cuáles son esas dificultades? Justamente la oportunidad de la infraestructura. Y en infraestructura, la siguiente es gas natural. Indudablemente el gas natural lo vemos, nosotros entregamos el 75% más o menos del gas que se consume en Colombia, lo vemos como ese puente, como lo decía el profesor, de aquí a que lleguen otros vectores de energía, pero eso requiere el desarrollo de infraestructura. El país cuenta con los recursos nacionales, tanto en el offshore como en el onshore, pero necesita ese desarrollo normativo, esa oportunidad, que se den las señales para que las inversiones se hagan oportunamente. El segundo desafío que nosotros vemos es cómo llevar energía limpia a esas comunidades, a esas poblaciones, zonas más vulnerables. En Colombia en particular, y seguramente es así en buena parte de la región, muchos de estos recursos renovables competitivos, baratos, de alta calidad y confiabilidad, se encuentran en zonas apartadas que normalmente han estado abandonadas del servicio de la función pública. Entonces es un doble reto, cómo llevar la transición a ellos, llevarles energía, cerrar todas estas brechas de las que hemos hablado acá, sabiendo además que buena parte de los recursos renovables están justamente
donde están esas comunidades. Y para ser legítimo, la comunidad tiene que entender y sentir que se beneficia también de ese. Ese es un gran reto, cómo lograrlo, cómo llevar ese beneficio, esa energía limpia a esas comunidades. Y el tercer desafío que nosotros vemos en la investigación y el desarrollo son nuevas tecnologías. Es un potencial importante, una oportunidad para Latinoamérica y el Caribe, pero eso exige que estemos a la vanguardia en el desarrollo tecnológico para poder aprovechar esas oportunidades. Cuando uno va a hablar de proyectos de hidrógeno verde, electrolizadores, todo el mundo está en una etapa muy inicial, no solo Latinoamérica o los países que tenemos ya proyectos, todo el mundo. Entonces, poder ir a la vanguardia de esto para aprovechar la oportunidad es clave. Y en esa investigación y desarrollo, algo que se ha repetido acá, las soluciones deben considerar la situación, las oportunidades, los recursos, las políticas de cada país, que efectivamente no son iguales. En el caso colombiano, nosotros desde Ecopetrol vemos a partir de la política energética, de la normatividad, de la disponibilidad de recursos, cuál es el camino. Tenemos el ICP, que es nuestro centro de investigación que trabaja fuertemente en cada una de estas iniciativas para nuestros negocios del downstream, del midstream, las oportunidades de negocio afuera. Pero claramente deben reconocer las condiciones particulares de cada país, ¿no? No va a ser una solución la misma, no va a ser la misma solución para todos los países de Latinoamérica. Así es como vemos de forma general desde el Grupo Ecopetrol la oportunidad, los desafíos, teniendo en cuenta nuestra posición en la matriz energética colombiana como proveedor, como demandante y en la región. No sé cuál es la pregunta que viene, no sé si en un par de minutos entro en ella, y es qué hacemos específicamente rápidamente, pero como tú digas, Irene. Quedaron varios temas en el tintero, pero el tiempo es tirano, así que vamos a dar por finalizado el panel. Yo pido disculpas a aquellos que quedaron con temas pendientes, pero tenemos que ser muy estrictos con la agenda. Muchísimas gracias a todos, un placer haberlos moderado en este panel. Gracias.